शुभ सकाळ हे जिज्ञासु श्रोताबंधु आपण माने शुणी खुशी हेबे जे कर्कट राशि पाई ए मासरे दशम रवि एकादश बृहस्पति नवम शुक्र आउ तृतीय केतु सजबाज होउछंती समस्त समस्यार समाधान करिया पाई, समस्त दुख हरण करिया पाई, समस्त कष्ट निवारण करिया पाई। जदि आपण मानक जातक बृहस्पति सुस्थ सबल शांत थिबे, मोटामोटी भाव से केन्द्राधिपति दोषरे दोषी होई नथिबे, तृतीय षष्ठ द्वादश अष्टम घर मालिक होई नथिबे, तेबे से आपणकर समस्त समस्यार समाधान करी ओठरे हस फुटेबे। रवि से भली जदि नीचेरे नथिबे, तृतीय षष्ठ एकादश दशम रे थिबे, ताहले से मध्य अमाप धन देवे, अनंत सुख देवे। शुक्र जदि नीचेरे नथिबे, शत्रु प्रपीड़ित न होइथिबे, बृहस्पति दृष्टि नथिबे, ताहले नवम शुक्र आपणकर समस्त दुख अवश्य हरण करिवे। केतु जदि सौभाग्यवशत दशम एकादश षष्ठ बा तृतीय थिबे, ताहले ए गोचर रे केतु यथेष्ट बेसी आनंद देवे। तेणु सबु समय आपण आग आपण को जातक देखिए, जन्म जातक बापा जहाँ आम भविष्यत पाई खंडे तालपत्र रे लेखि आमर शुभ कामना करिसेंती, सेई मूल जातक को न देखी खाली यही सब कथा को शुणी दुखित हेबेनी कि आनंदित हेबेनी। आपण जातक मनकर ए सब किसी भल जोग नहीं। आमे आलोचना करुचे नवम शुक्र, दशम रवि, एकादश बृहस्पति, तृतीय केतु सुख देवे, शांति देवे, आनंद देवे, कष्ट अशांत परिवेश को दूरे नेबे। यही आलोचन सारांश यह मिलूनी जे आपण बाड़ी रे जदिओ सुगंध फूल फुटिनी, पड़िशा बाड़ी रे फुटी, जिते बड़े दलकाए पवन आसो सी बासना आपण घर पर्यंत माड़ी आसोनी। तेणु यही चारिग्रह विषय जहाँ मुझे कहली, से जदि जातक खराब जगार थिबे, ताहले अधिक सुख न हो पारे, किसी सुख मिलिबो। बृहस्पति विषय रे मु आपण को अनेक थर कहि देइछि जे बृहस्पति जेहेतु वृषरे अछंती, शुक्र घरे अछंती, शत्रु घरे अछंती, से अछंती बाधक स्थान रे, कर्कट राशि पाई बाधक स्थान रे। तेणु एकादश बृहस्पति एई दीर्घ समय धरी कर्कट राशि को किसी सहयोग करि पारलेनी, किंतु एबे से आउ से अवस्था नहांती। कारण पंजिकार कहती मे 14 से मिथुन को आसवे। बृहस्पति जिते बड़े से घर छाड़े ए घर को आसवे, तेणु से प्रफुल्लित अच्छा
गोटे जगार आपण रहीगले बहुत समय कौन भल लगे ना से भली सी भी आउ गोटे कथा अच्छी जातक रवि दशम रहीबाटा एक जोग माने सुवर्ण सुजोग से एकुटिया दशम थे सहित शनि नथिबे मुख्यतः बा शनि देखु नथिबे ताहले से रवि आपण को बहु उच्चक नहीं जीवे एबे जो शिशु जन्म हब तार भाग्य अति उज्जवल चारोटी ग्रह अच्छी मीनरे से अच्छा शुक्र आउ 14 तारीख पर एप्रिल 14 पर रवि जीवे मेष को उच्च रे आउ एकादश बृहस्पति से लग्न को नहीं कि आम विचार करने पर कौ शिशु आसुचे पृथ्वी को से केते भाग्यवान आम आज आलोचना करवा कर्कट राशिंकर भल केते मंद केते मु भल कथा कहीदेली आगे मंद कथा है कर्कट रे नीचर अच्छी मंगल से मन को टिके विचलित करेंगे नवम अच्छा बुद्ध मुंड को दुश्चिंता आणवे नवम अच्छा शनि से किसी रोग सृष्टि करेंगे नवम अच्छा राहु से किसी शत्रु बढ़ेबे माने मोटामोटी भाव में चारोटी ग्रह आपण प्लस पॉइंट किसी देवे जोटा कि आनंद चारोटी ग्रह अच्छा अबागिया जगार से देवे किसी निरानंद जातकर ग्रह स्थिति की नहीं आपण तर्जमा करेंगे एनालिसिस करेंगे विश्लेषण करेंगे आसतु शुणा ये निबंधरे कौन लिपिबद्ध होती ये मासरे रवि कर्म क्षेत्र में उच्चरे एणु कर्म खोजुथिबा योग्य व्यक्ति युवक युवती कर्कट राशि यदि होइथिबे तो उच्च कोटिर कर्म मिलिबो योग्यता अनुसार मिलिबो ना हाँ जो माने जो कर्म योजना रे थिबे कर्म योजना भितर अछंती से माने लोभरे पड़ी लाभ आशारे अधिक परिश्रम करिवे एते परिश्रम करिवे जे क्लांत श्रांत सदयुक्त हो जाए मात्र सफल हेबे निराश हेबेनी परश्री कातर बंधु कई जन हैरान करी अपदस्थ करें सही पारे से एते आपण लाभ पाइबे एते परिश्रम करेंगे से आखि जड़ीज छाती पड़ीज पुनर्वसु पुष्या रवि अनुकूल नुहति प्रतिकूल अश्लेषा यही दशम रवि यथेष्ट सुख प्रदान करेंगे तेणु पुनर्वसु आउ पुष्या रवि कल्याण पाइबे मंगल लग्न रे और नीचरे एणु मन को भूल चिंता आक्रमण करिवो शनि नववस्थ हेतु मुंड को पाप बुद्धि आसो नवम राहु यही पाप बुद्धि को कार्यकारी करेंगे मन को पाप बुद्धि आसला हीन चिंता आसला बोले टिके भावंतु महाज्ञानी रावण कही शुभस्य शीघ्र अशुभस्य विलंबम आमे यही पाप काम करने पूर्वर भूल काम करने भावा पछे जा चिंता करें ना 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 सब कहवानी जदि करवा ताहले जे निया गिले से अंगार हगे
ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ପାପବୁଦ୍ଧିରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମାରେ ଫସି ଗୁଡ଼େ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ହାନି କରିବେ। ଏଣୁ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲିଲେ ଭଲ। ଏକାଦଶ ଗୁରୁ, ତୃତୀୟ କେତୁ, ନବମ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ନୂତନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ତୃତୀୟରେ କେତୁ, ଏଣୁ ତୃତୀୟକୁ 4 ପାପଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ଫଳରେ ଭ୍ରାତୃ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତୃତୀୟ ଘରରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ସେପଟରେ 4 ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ମୀନରେ। ସେ 4 ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି କନ୍ୟାକୁ, ତୃତୀୟ ଘର, କର୍କଟ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଘର। ତେଣୁ ଭ୍ରାତୃ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ। ଲଗ୍ନରେ ଥାଇ ନିଚସ୍ଥ ହେତୁ ମଙ୍ଗଳ, ନିଜ ଘର ମେଷକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଉପରସ୍ଥ ଗୁରୁଜନ, କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାରୀ, ଚାକିରିଆମାନଙ୍କର ଅଫିସର, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସୈନ୍ୟବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର, ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଉପରସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରାଗିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତାଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। କାହିଁକି ନା ନିଚସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ମେଷକୁ। ତେଣୁ ମେଷରେ ମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ରବି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତନ୍ନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ତ। ସପ୍ତମାଧିପ ଶନି ନବମରେ ହେତୁ ମହିଳାମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଯିବ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ନା, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବେ, ଅଶାନ୍ତ ହେବେ। ଘରେ ତ ଶୁଖିଲା ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ହେବ। ଏହି ଚିନ୍ତାରୁ ସେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ କରି ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ସେଇଭଳି ପୁନର୍ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପରସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ହଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ବାଧକ ସ୍ଥାନ ବୃଷରେ ଥିବାରୁ ସବୁ ସୁଖରେ ବାଧା ଟିକେ ଆସିବ। ସବୁ ସୁଖରେ ଯେତିକି ମିଳିବା କଥା, ଆପଣ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ମୋତେ ଆପଣ ଦେବେ 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆପଣ ଜୋରରେ ହଁ ମାରିଥିଲେ ଦେବେ। ଆଜି ଯିବି ନାକକୁ ଟିକେ ଟେକି ଯାଇକିରି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିବେ, ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏତେ ଦେଇ ହେବନି। ଏଇଭଳିଆ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିନା ମେଘରେ ବଜ୍ରପାତ ପରି ବିନା ଦୋଷରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ଆଉ ସବୁ ଭଲ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରାୟ ସୁଖ ଦେବେ, ଧନ ଦେବେ। ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟାକୁ, ଶୁକ୍ର ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟାକୁ, କେତୁ ପୁନର୍ବସୁ ପୁଷ୍ୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏକା ରବି ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଭାଇ ଏତିକି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ହସି ହସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲି ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ବିଷୟରେ। ସେ କର୍କଟ ରାଶି ଯାଏ କହିଥିଲି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାଖରୁ ଅଶ୍ଳେଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9ଟି ନକ୍ଷତ୍ର କହିସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁବେ, ଯଦି ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲି ସିଂହ ରାଶିର ସହକର୍ମୀ ମଘା, ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ, ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବି। ବୃହସ୍ପତି ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ସୁଖ କେତେ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବେ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।